इश्टानो, सदांच खोबऱ्याची चटणी खावन तुमकां वाज येयला आसतलो। तर आयज आमी रेस्टॉरंट स्टायल चटणी करपाक शिकया। इश्टानो, ही एक इन्स्टंट चटणी आनी तुमी पिकनिकेक ना जाल्यार सकाळ फुडें ब्रेकफास्टाक ही चटणी करूं शकता। चला शिकून घेवया की ही चटणी कशी करता पळय ती। तर सगळ्यान पयलीं हांवें हांगासर धाकटो मिक्सी जार घेतला। ताच्या उपरांत ह्या मिक्सी जारान हांव ऑलमोस्ट एक मूठभर कशी कोथिंबीर घालून घेता। ताच्या उपरांत एज पर द टेस्ट मीठ घालून घेवया आणि मागीर इल्लोसो आल्याचो पावडर घालून घेवया। ह्या चटणीन मातसो ट्विस्ट येवपाक लागून हांवें सत्तू पावडर घालून घेतला। ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून हांव सत्तू पावडर घालून घेता। 1/4 टेबलस्पून हांव मिरयांचो पावडर घालून घेता। तुमकां नाका जाल्यार तुमी मिरयांचो पावडर स्कीप करूं शकता। ताच्या उपरांत इल्लोसो जिऱ्याचो पावडर घालून घेता आणि मागीर हांव आमचूर पावडर घालता। ताच्या उपरांत हांव ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून हांगासर चण्याची पिठी घालून घेता। तुमी जाय जाल्यार कमी जास्त करूं शकता। ताच्या उपरांत हांवें हांगासर 1/4 टेबलस्पून मिरसांगेचो पावडर घेतलेलो आसा। ताच्या उपरांत हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आमी मिक्सराक लावन घेवया। तुमी जर उदक घालूंक ना जाल्यार ही चटणी ड्राय जातली, म्हणून इल्लेशें उदक घालून घेवपाचें। पयलें न्हू तुमी की ही चटणी कितली सिंपल आसली पळय ती, आनी विथ मिनिमम इन्ग्रेडियंट्स जे तुमचे कडेन घरा कडेन अवेलेबल आसा, आनी ती बीन ही चटणी आसली ती सारकी इन्स्टंट। मागीर तुमकां जाय जाल्यार तुमी इल्लीशी आमटाण घालून परत आनी एकदां मिक्सराक लाया। आमटाण घातल्या उपरांत हो टेक्स्चर पयलो चटणीचो कितलो बरो जालो पळय तो। आतां हांव ही चटणी आसा पळय ती एक नॉर्मल काचेच्या बाउलान काडून घेता। ऑलवेज म्हज्या तोंडाक तर रूच येयली। तुमच्याय बीन तोंडाक रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्तां म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका आनी जाता तितलो हो व्हिडिओ तुमच्या इश्टांक आनी फॅमिली मेंबर्सांक शेअर करा ना।